El disparo láser pasó a centímetros de la cabeza de Marcus, quien se lanzó detrás de una columna de cristal mientras las alarmas resonaban por todo el Palacio Real de Xilota. La princesa Sara había estado equivocada sobre los humanos, pero ahora era demasiado tarde para arrepentirse. Los humanos son débiles, había declarado la princesa ante el Consejo Galáctico apenas 3 días antes. No merecen formar parte de nuestra alianza. Sus palabras habían sido transmitidas por toda la galaxia, humillando a la delegación terrestre y creando tensiones diplomáticas que ahora explotaban en violencia. Marcos Rodríguez, soldado de élite de la Fuerza Espacial Terrestre, había llegado a Xilota como parte de una misión de rescate urgente. Los rebeldes Cortac habían atacado el Palacio Real, tomando como rehén a la Reina Alienígena y amenazando con ejecutarla si la alianza con la Tierra no se cancelaba permanentemente. Comando base, aquí Lobo 1, susurró Marcus por su comunicador mientras esquivaba otra ráfaga de disparos. He infiltrado el palacio. La situación es crítica. Los rebeldes tienen tecnología avanzada. La voz del capitán Brooks llegó distorsionada. Lobo 1. La princesa Sara está en el ala este. Necesitas llegar a ella antes de proceder al objetivo principal. Marcos frunció el ceño. Rescatar a la princesa no estaba en su lista de prioridades, especialmente después de sus comentarios despectivos sobre su especie. Sin embargo, las órdenes eran claras. Todos los miembros de la familia real debían ser protegidos. Corrió por los pasillos del palacio, sus botas militares haciendo eco contra el suelo de mármol alienígena. Las pinturas holográficas en las paredes mostraban la gloriosa historia de Xilota, pero ahora estaban manchadas con humo y debris de la batalla. Un grupo de 3 rebeldes Cortac apareció al final del corredor. Eran criaturas imponentes de casi 3 metros de altura, con exoesqueletos blindados y armas de energía que podían atravesar el acero terrestre como mantequilla. Marcus no tenía tiempo para enfrentamientos prolongados. Activó su dispositivo de camuflaje temporal, una tecnología experimental que los militares terrestres habían desarrollado específicamente para misiones en territorio enemigo. Se volvió parcialmente invisible durante 15 segundos, tiempo suficiente para flanquear a los rebeldes y neutralizarlos con disparos de precisión. Los Cortac cayeron sin saber qué los había golpeado. «Impresionante», murmuró una voz femenina detrás de él. Marcus se giró rápidamente, apuntando su arma hacia la voz. La princesa Sara emergió de un compartimento secreto en la pared, su vestido real azul desgarrado y su corona ligeramente torcida. A pesar del caos, mantenía una postura elegante y orgullosa. «Princesa», dijo Marcus bajando su arma, «debo escoltarla a un lugar seguro». Sara lo observó con curiosidad, sus grandes ojos violetas, estudiando cada detalle del soldado humano. «Eres más competente de lo que esperaba», admitió reluctantemente. «Los humanos solemos sorprender», respondió Marcus con sequedad mientras verificaba su escáner de movimiento. «Hay más rebeldes acercándose. Necesitamos movernos ahora». «Mi madre», dijo Sara con urgencia. «La reina está en la cámara del trono. Los rebeldes la tienen». «Lo sé», interrumpió Marcus. «Esa es mi misión principal. Pero primero debo ponerla a salvo». Una explosión sacudió el edificio, haciendo temblar las columnas ornamentales. Polvo y fragmentos cayeron del techo mientras las luces parpadeaban. Marcus agarró el brazo de la princesa y la guió hacia una ruta alternativa que había memorizado durante su reconocimiento previo. «¿Cómo sabes moverte tan bien por nuestro palacio?», preguntó Sara mientras corrían. «Preparación», respondió Marcus simplemente. «Los humanos estudiamos antes de actuar». Llegaron a una intersección donde 5 corredores se encontraban. Marcus consultó rápidamente su mapa holográfico y eligió el sendero menos vigilado según sus sensores. Mientras avanzaban, Sara comenzó a ver al soldado humano con nuevos ojos. Su eficiencia, su conocimiento del palacio, su tecnología avanzada, todo contradecía sus prejuicios previos sobre la humanidad. Un mensaje urgente llegó por el comunicador de Marcus. «Lobo 1, los rebeldes han comenzado una cuenta regresiva. Tienes 20 minutos antes de que ejecuten a la reina». El soldado terrestre se detuvo de repente, tomando una decisión que cambiaría todo. Miró directamente a los ojos de la princesa.
Princesa Sara, voy a preguntarle algo que puede salvar a su madre y a su reino. Confía en los humanos lo suficiente como para seguir mi plan. El futuro de 2 mundos dependía de su respuesta. La princesa Sara vaciló por un momento, recordando sus palabras despectivas sobre los humanos ante el Consejo Galáctico. El soldado que tenía frente a ella había demostrado más competencia en 30 minutos que muchos de sus propios guardias en años de servicio. «Explícame tu plan», dijo finalmente, su voz ceñida de una nueva humildad. Marcos desplegó un holograma tridimensional del palacio desde su dispositivo de muñeca. Los rebeldes Cortac han establecido su base de operaciones en la Cámara del Trono. Aquí, señaló un punto rojo parpadeante. Tienen a su madre rodeada con escudos de energía y sensores de movimiento, que detectan cualquier aproximación convencional. «Nuestras fuerzas de seguridad ya lo intentaron», respondió Sara con frustración. «Los rebeldes tienen tecnología militar superior. Perdimos a 30 guardias en el último asalto». «Ese es exactamente el problema», explicó Marcus mientras ajustaba los parámetros del holograma. «Están esperando ataques frontales o tácticas militares tradicionales. Los humanos pensamos diferente». El soldado terrestre amplió una sección del mapa que mostraba los conductos de ventilación del palacio. Su arquitectura está diseñada para la comodidad de seres de gran tamaño como ustedes y los Cortac. Pero los humanos somos más pequeños, más ágiles. Podemos movernos por espacios que ellos considerarían imposibles. Sara estudió el plan con creciente asombro. «Quieres infiltrarte por el sistema de ventilación hasta llegar directamente sobre la Cámara del Trono». Exacto. «Pero necesito que usted cree una distracción. Los rebeldes deben creer que va a negociar personalmente la liberación de su madre». «Eso es suicidio», protestó la princesa. «Si me presento ante ellos sin escolta, me tomarán como rehén adicional». Marcus sonrió con confianza. «No si lleva esto puesto». Sacó de su mochila un dispositivo que parecía una joya ornamental, pero que pulsaba sutilmente con luz azul. «Es un generador de escudo personal humano. Resistirá sus armas durante aproximadamente 5 minutos. Solo 5 minutos es todo lo que necesito», aseguró Marcus. «Cuando usted entre a negociar, todos los rebeldes enfocarán su atención en usted. Yo descenderé desde el techo y neutralizaré a los guardias que rodean a la reina. Una vez que ella esté libre, activamos el protocolo de evacuación que mi equipo tiene preparado». Sara tomó el generador de escudo, sintiendo su peso ligero pero la tecnología sofisticada que contenía. «¿Cómo puedo estar segura de que esto funcionará? ¿Cómo sé que no me abandonarás cuando las cosas se pongan difíciles?» El soldado humano la miró directamente a los ojos. «Porque los humanos tememos algo que tal vez no entienda completamente. Honor. Cuando nos comprometemos a proteger a alguien, cumplimos esa promesa sin importar el costo personal». Un estruendo distante les recordó la urgencia de la situación. Los rebeldes estaban destruyendo sistemáticamente el palacio mientras esperaban una respuesta a sus demandas. Además, continuó Marcus mientras verificaba su equipo, su opinión sobre los humanos ha sido transmitida por toda la galaxia. Si rescatamos a su madre exitosamente, tendría la oportunidad de rectificar públicamente sus declaraciones. La princesa sintió una punzada de vergüenza. Sus palabras habían sido dichas en un momento de arrogancia política, sin considerar las consecuencias diplomáticas o el daño a las relaciones intergalácticas. «Tienes razón», admitió. «Mis comentarios fueron inapropiados e incorrectos». «Entonces tenemos un acuerdo», dijo Marcos extendiéndole la mano en el gesto humano tradicional de acuerdo. Tara estrechó su mano sorprendiéndose por la firmeza del apretón a pesar de la aparente fragilidad física del soldado comparado con su propia especie. Comenzaron a moverse hacia sus posiciones respectivas. Marcus se dirigió hacia el acceso de ventilación más cercano, mientras Sara se preparaba para su arriesgada misión de distracción. Marcus lo llamó la princesa antes de que se separaran. El soldado se detuvo y se giró hacia ella. «Si sobrevivimos a esto, quiero que sepas que he aprendido algo importante hoy sobre juzgar a otras especies sin conocerlas verdaderamente». Marcus asintió con respeto. «La valentía para reconocer un error y corregirlo es una cualidad que respetamos profundamente en mi cultura, princesa».
Con esas palabras ambos se dirigieron hacia el destino que determinaría no solo la supervivencia de la Reina Alienígena, sino también el futuro de las relaciones entre sus mundos. El tiempo se agotaba, y los rebeldes Cortac no tenían idea de que habían subestimado gravemente la determinación e ingeniosidad de los humanos. El plan estaba en movimiento. Marcus crawled through the ventilation shaft with practiced silence, his military training allowing him to move through the narrow space without making a sound. The metal ductwork was designed for maintenance access by the palace's automated systems, not for beings of any substantial size. However, his human physique was perfectly suited for this type of infiltration. Through his thermal imaging device, he could see the heat signatures below. 12 Cortac rebels surrounded the throne chamber, their positions indicating a defensive formation designed to repel frontal assaults. Queen Liana's signature appeared as a cooler blue form in the center, likely due to the energy-dampening field they had placed around her. His hairpiece crackled softly. Marcus, this is Princess Sarah. I'm approaching the main entrance to the throne chamber. Copy that, Princess. Remember, you need to keep their attention for exactly 3 minutes. Can you do that? I understand. Beginning approach now. Marcus positioned himself directly above the throne chamber's center point, where the Cortac had established their command position. He could hear Princess Zara's voice echoing through the chamber below as she began her negotiations. I am Princess Zara of Xylo, her voice carried with royal authority despite the dangerous circumstances. I have come to discuss terms for my mother's release. The rebel leader's response came in the harsh, guttural language of the Cortac. Marcus' universal translator processed the words, "The proud princess comes to bargain. Your human allies have made you desperate." "The humans have nothing to do with this," Sarah replied, though Marcus could detect the strain in her voice. "This is between our people." She was drawing their focus exactly as planned. Marcus carefully removed a circular section of the ventilation grate using a molecular cutter that made no sound. The device was another piece of advanced human technology that had surprised galactic observers. While other species focused on raw power, humans had developed precision instruments that could accomplish complex tasks with minimal energy signatures. Through the opening, he could see the entire chamber. The Cortac rebels were indeed focused on Princess Zara, who stood at the main entrance wearing the shield generator he had given her. The device was invisible to the naked eye, but provided a shimmer around her form that indicated it was active. Queen Liana sat on her throne, but Marcus could see the energy restraints that held her in place. The rebels had been clever. Rather than moving her to a secondary location, they had turned her own throne room into a prison. The psychological effect on any rescue attempt would be significant, as potential rescuers would hesitate to damage the symbolic heart of the kingdom. But Marcus felt no such hesitation. Human military doctrine prioritized mission success over symbolic preservation. He checked his chronometer, 2 minutes and 3 seconds remaining. Time to move. Marcus dropped silently from the ceiling, landing in a crouch behind the rebel command station. The Cortac were tall beings, nearly 9 feet in height, which meant their attention was naturally focused at their own eye level and above. A human dropping from the ceiling and staying low could move beneath their notice. His first target was the rebel operating the energy restraint system. Marcus moved like a shadow, covering the distance in seconds. The rebel never knew what hit him, as Marcus applied a precise neural disruptor to the base of his neck. The Cortac dropped unconsciously, and Marcus immediately began working on the restraint controls. The human technology in his kit included adaptive interface protocols. Within seconds, his portable computer had analyzed the Cortac control system and began the process of freeing Queen Liana. 2 minutes remaining, he whispered into his communicator. Princess Sarah's voice continued from the chamber entrance. You cannot seriously believe that holding my mother hostage will achieve your political goals. The galactic community will never accept leadership change through violence. The galactic community fears us now. Your human friends have shown themselves to be weak. When we eliminate the royal family, the other species will fall in line. Marcus felt a surge of determination. These rebels clearly had no understanding of human nature. The more dire the situation became, the more resourceful and tenacious humans became.
It was an evolutionary trait that had helped humanity survive countless challenges throughout their history. The energy restraints around Queen Liana flickered and died. Her eyes widened as she saw Marcus crouched behind the control station. But her royal training kept her from reacting visibly. Instead, she gave an almost imperceptible nod of understanding. 1 minute end, Marcus reported. Now came the most dangerous part. He had to eliminate or neutralize the remaining 11 rebels, while ensuring that neither the Queen nor Princess Dara was harmed in the crossfire. The rebel weapons were powerful enough to punch through the palace walls, so precision was absolutely critical. Marcos activated his combat enhancement systems. The technology boosted his reaction time and accuracy while providing tactical analysis of multiple targets simultaneously. It was experimental human military technology that had never been tested in a real combat situation involving non-human opponents. Time to see if human innovation could match Cortac firepower. He emerged from behind the control station with explosive speed, his weapon firing with mathematical precision. The first 3 rebels dropped before they could even turn around. The 4th managed to raise his weapon, but Marcus had already moved, using the fallen bodies as cover while continuing his attack. "Contact! The woman is here!" shouted the rebel leader in his native language. The remaining rebels immediately shifted their focus from Princess Zara to the new threat. This was exactly what Marcus had hoped for. With their attention divided, they could no longer maintain effective coverage of multiple targets. Queen Liana, now free from her restraints, rolled behind her throne for protection. Princess Zara activated additional defensive protocols on her shield generator, allowing her to advance into the chamber and provide crossfire support. Marcus continued his assault with ruthless efficiency. Each shot was calculated for maximum effectiveness while minimizing collateral damage. The rebels' superior firepower meant nothing if they couldn't target him accurately, and his smaller size and enhanced mobility made him nearly impossible to hit. Within 90 seconds of starting his attack, the last rebel fell. The throne chamber fell silent except for the sound of energy weapons powering down. Marcos immediately checked on Queen Liana, who emerged from behind her throne with remarkable composure for someone who had just been rescued from a hostage situation. "Your Majesty, are you injured?" he asked, maintaining proper diplomatic protocol even in the aftermath of combat. "I am unharmed, thanks to your intervention," she replied, her voice carrying the same regal authority as her daughter's. "You are the human soldier who infiltrated my palace to rescue my family." "Marcos Rodriguez, Your Majesty. Earth Space Force Special Operations." Princess Zara approached them, her shield generator finally powering down. She looked around at the defeated rebels with amazement. "How did you move so quickly? How did you neutralize them so efficiently?" Marcos began collecting tactical data from the scene while he answered. "Human military training emphasizes adaptability and precision over brute force. We study our opponent's weaknesses and exploit them systematically." Queen Liana studied Marcus with renewed interest. Princess Zara informed me of her previous assessment of human capabilities. "I believe some reconsideration may be in order." Before anyone could respond, Marcus' communicator activated with an urgent message from his command team. "Marcus, we have a problem. Long-range sensors detect a Cortac battle fleet approaching Xylotha. Estimated arrival in 6 hours. This rebellion was just the beginning." The news of the approaching Cortac fleet sent immediate shockwaves through the throne chamber. Queen Liana's composite demeanor shifted to one of grave concern, while Princess Zara began to understand the true scope of what they were facing. "How large is this fleet?" Queen Liana asked, her royal training allowing her to focus on practical matters despite the dire circumstances. Marcos consulted his portable command interface, which was receiving real-time intelligence updates from Earth Space Force monitoring stations throughout the sector. Preliminary scans indicate 15 heavy battle cruisers, 40 support vessels, and an estimated complemento of 200,000 troops. Princess Zara felt her breath catch. "Our defense fleet consists of 8 ships, and most of our military forces are scattered across the outer colonies. We cannot repel an invasion force of that magnitude." "Your Majesty," Marcus said, turning to address Queen Liana directly.
I need to ask for permission to contact Earth Command and request immediate military assistance. The Queen exchanged a meaningful look with her daughter. Both were thinking of Princess Sarah's recent public statements dismissing human military capabilities. To now request human aid would require a significant diplomatic reversal. Before I grant that permission, Queen Liana said carefully, I need to understand what humanity can realistically offer against a force this substantial. My daughter's assessment of human military strength was based on our intelligence reports. Marcos activated his holographic display unit, projecting a three-dimensional tactical map of the local star system. Your Majesty, human military doctrine differs fundamentally from most galactic species. We don't rely primarily on ship-to-ship combat or overwhelming numerical superiority. He manipulated the hologram to show various tactical scenarios. Humans specialize in asymmetric warfare, advanced technology integration, and strategic coordination. Our ships may be smaller than Corthat battle cruisers, but they're faster, more maneuverable, and equipped with weapon systems specifically designed to exploit structural weaknesses in enemy vessels. Princess Zara studied the projections with growing interest. What kind of weapons? Quantum torpedo systems that can phase through conventional shielding, electromagnetic pulse cannons that disable electronics rather than destroy hulls, and most importantly, adaptive AI targeting systems that learn enemy patterns during combat. Continue. Additionally, Marcus sighed, expanding the display to show the broader galactic region. Earth Space Force maintains rapid response fleets positioned strategically throughout Allied territories. If you grant permission for military cooperation, I can have the 7th Fleet here within 4 hours. 4 hours? Princess Sarah seemed incredulous. The nearest human worlds are 2 days away at standard faster-than-light speeds. Marcos smiled slightly. Your Highness, human faster-than-light technology has advanced significantly in recent years. We've developed quantum fold drives that reduce travel time by approximately 70% compared to conventional systems. He paused, allowing the implications to sink in. Furthermore, human military strategy emphasizes preparation and positioning. The 7th Fleet has been discreetly stationed 1 system away since the diplomatic tensions began 3 days ago. Both royal women stared at him in surprise. Queen Liana was the first to speak. You mean Earth Command anticipated this level of escalation? Human intelligence services identified the Cortac rebellion as part of a larger destabilization campaign targeting allied worlds. We've been monitoring their fleet movements for weeks and positioned response forces accordingly. Princess Sarah felt a deep sense of shame as she realized how completely she had misjudged human capabilities. Diplomatic protocol, Marcos replied diplomatically. Earth Command Comet can't position military forces near allied worlds without explicit permission. However, we were prepared to respond rapidly if requested. Queen Liana stood and began pacing, a bit that helped her think through complex political decisions. What would human military assistance require from us? What would be the terms of such cooperation? Marcus consulted his command interface, accessing pre-authorized negotiation parameters. Earth Command has authorized me to offer full military assistance with only 3 requirements: formal acknowledgement of Earth as a full military ally, shared intelligence regarding Cortac operations, and joint tactical command during the defensive operations. Joint Tactical Command, Princess Yara asked. That would mean human officers directing Silota military units, and Silota officers directing human units, Marcus clarified. True Joint Command means integrated leadership structures. Your knowledge of local geography and Cortac tactics combined with human strategic capabilities would create a more effective defense than neither force could manage independently. Queen Liana stopped pacing and looked directly at Marcus. John Man, you speak of military cooperation as if it were a natural evolution of our relationship rather than an emergency measure. Your Majesty, from the human perspective, effective alliances are built on mutual respect and combined strengths. The current crisis provides an opportunity to demonstrate what our species can accomplish together. Princess Sarah stepped forward. Mother, I believe we have little choice.
My previous assessment of human capabilities was clearly flawed, and Marcos has demonstrated competence that exceeds our expectations. The Queen considered for several moments while monitoring alerts from her own defense command centers. Reports were coming in of Cortac probe ships entering the outer system, confirming the accuracy of human intelligence. Very well, she decided. Grant permission for Earth military assistance under the terms you've outlined. Marcos immediately activated his emergency command channel. Earth Command, this is Special Agent Rodriguez. Authorization granted for Operation Unified Defense. Requested immediate deployment of 7th Fleet to Shilota system. The response came within seconds. Rodriguez, this is Admiral Patterson. 7th Fleet is already in transit. Estimated arrival in 3 hours 40 minutes. Transmitting tactical coordination protocols now. As data streams began flowing between Earth Command and the Xylota Defense Network, Princess Sarah watched the integration process with amazement. Human and Xylota systems were interfacing seamlessly, sharing information and coordinating responses with efficiency that suggested extensive prior planning. Marcus, she said quietly, how long have humans been preparing for cooperation at this level? The soldier looked at her with genuine respect. Princess, humans have been hoping for true partnership with your people since first contact. We've always believed that our species could accomplish remarkable things together. Queen Lina smiled for the first time since the crisis began. It seems we have much to learn about our human allies. Outside the palace, the first elements of the Corta Quimbaina force entered the system, unaware that they were about to face the combined military might of two determined species working in perfect coordination. La llegada de la séptima flota de la Tierra al sistema Xylota marcó un momento decisivo en las relaciones intergalácticas. Las naves humanas emergieron del espacio plegado con una precisión que sorprendió incluso a los observadores militares más experimentados de Xylota. El admiral Patterson había calculado la llegada para maximizar el efecto táctico y psicológico en las fuerzas invasoras. Cortac, Marcus, ahora sirviendo como enlace oficial entre los comandos humano y Xylota, observaba las pantallas tácticas en el centro de comando del palacio. La reina Liana y la princesa Sara estaban presentes, monitoreando el desarrollo de la situación mientras sus propios comandantes militares trabajaban lado a lado con oficiales terrestres. Reporte de situación solicitó la reina al general Harrison, comandante de las fuerzas Xylota, y al almirante Patterson, quien había establecido comunicación directa desde su nave insignia. Reporte está, respondió el general Harrison. Las fuerzas Cortac han establecido formación de ataque estándar en el borde exterior. 15 cruceros pesados en línea de batalla, con naves de apoyo desplegadas para cobertura. El almirante Patterson complementó el reporte. Nuestro análisis indica que los Cortac esperan resistencia convencional. Sus formaciones están optimizadas para enfrentamientos directos contra flotas de similar composición. Marcus activó el display holográfico central, mostrando las posiciones de todas las fuerzas involucradas. Princesa Sara, ¿podría explicarnos las tácticas típicas que los Corticas emplean en invasiones planetarias? La princesa, sorprendida por ser consultada directamente sobre estrategia militar, respondió con creciente confianza. Tradicionalmente los Corticas utilizan bombardeos orbitales para eliminar las defensas planetarias, seguidos por desembarcos masivos de tropas. Su doctrina se basa en abrumar al enemigo con superioridad numérica y firepower. Exactamente, confirmó Marcus. Lo que significa que no están preparados para enfrentar tácticas de guerrilla espacial o ataques coordinados desde múltiples vectores simultáneos. El almirante Patterson sonrió desde la pantalla de comunicación. El plan de batalla conjunto aprovecha esta debilidad. Las naves Xylota con su blindaje superior servirán como anchors defensivos, mientras que las unidades humanas ejecutarán ataques de penetración rápida. La reina Liana estudió las proyecciones tácticas con interés creciente. ¿Cómo pueden las naves humanas, siendo más pequeñas, penetrar las defensas Cortac efectivamente?
Marcus amplió una sección del holograma para mostrar los diseños de las naves de guerra humanas. Nuestras naves utilizan tecnología de camuflaje cuántico que las hace virtualmente indetectables hasta el momento del ataque. Además, nuestros torpedos cuánticos pueden atravesar escudos convencionales, pero lo más importante, añadió el almirante Patterson, es la coordinación. Los humanos hemos desarrollado protocolos de comunicación instantánea que permiten cambios tácticos en tiempo real. Cada nave puede responder a las condiciones cambiantes del batalla en microsegundos. La princesa Sara se acercó a la consola táctica, observando los datos de flujo que mostraban la integración entre los sistemas humanos y Xilota. Es extraordinario, nuestros sistemas de comunicación tienen un retraso de varios segundos entre naves. ¿Cómo logran comunicación instantánea a través de distancias espaciales? Marcus sonrió con orgullo profesional. Entanglement cuático. Cada nave humana lleva pares de partículas cuánticamente entrelazadas. Cuando el estado de una partícula cambia, su pareja responde instantáneamente, sin importar la distancia. El general Harrison, un veterano militar quislota, negó con admiración. Hemos subestimado significativamente las capacidades tecnológicas humanas. General, respondió Marcus diplomáticamente, cada especie desarrolla fortalezas diferentes. Los ciclota han logrado avances en metalurgia y blindaje que superan cualquier cosa que los humanos hayan creado. La combinación de nuestras tecnologías crea posibilidades que ninguna especie podría alcanzar independientemente. En ese momento, las alarmas del centro de comando comenzaron a sonar. Los sensores de largo alcance habían detectado el inicio del movimiento Cortac. Todas las unidades, aquí Comando Central, anunció el almirante Patterson. Las fuerzas enemigas han comenzado su aproximación. Inicien protocolos de batalla coordinada. La reina Liana se dirigió a Marcus Soldado Rodríguez. Quiero que sepas que tu actuación personal y las capacidades de tu pueblo han cambiado completamente mi perspectiva sobre la humanidad. Su Majestad, respondió Marcos con respeto. Los humanos creemos que las crisis revelan el verdadero carácter de los individuos y las civilizaciones. Hoy hemos visto la nobleza. La princesa Sara se acercó a ambos. Marcus, cuando termine esta batalla, independientemente del resultado, me aseguraré de que la galaxia conozca la verdad sobre las capacidades humanas. Mis declaraciones anteriores fueron ignorantes e injustas. Princesa, el valor para reconocer un error y corregirlo públicamente muestra el tipo de liderazgo que respetamos profundamente. En las pantallas tácticas, las fuerzas Cortac se acercaban información de ataque masivo, sus cruceros pesados brillando con la energía acumulada de sus sistemas de armas. No tenían idea de que estaban a punto de enfrentar una innovación revolucionaria en Warfare espacial, la coordinación perfecta entre dos especies determinadas a defender su libertad. Todas las unidades, transmitió el general Harrison, inicien Operación Tormenta Unificada. Las naves humanas y Chilota comenzaron a moverse en perfecta sincronización, cada una ejecutando su papel en un plan de batalla que combinaría lo mejor de ambas culturas militares. La princesa Sara observaba con asombro creciente mientras las fuerzas aparentemente inferiores se preparaban para demostrar que la inteligencia, coordinación y determinación podían superar la superioridad numérica bruta. La batalla por Xaiota estaba a punto de comenzar y con ella una nueva era de cooperación intergaláctica. La operación Tormenta Unificada se desplegó con una precisión que dejó atónitos tanto a los comandantes Chilota como a los propios invasores Cortac. Las naves humanas, utilizando su tecnología de camuflaje cuántico, literalmente desaparecieron de los sensores enemigos mientras mantenían comunicación instantánea con las fuerzas Chilota a través del entanglement cuántico. El almirante Patterson había diseñado la estrategia como una sinfonía de guerra, donde cada movimiento de las fuerzas aliadas complementaba perfectamente a los demás. Las naves Quilota, con su blindaje superior y sistemas de armas de largo alcance, ocuparon posiciones defensivas que obligaron a los Cortac a concentrar su ataque en corredores. Primera fase ejecutándose perfectamente, reportó Marcus desde el centro de comando del palacio, mientras monitoreaba los datos de batalla en tiempo real. Las fuerzas Cortac están mordiendo el anzuelo. La princesa Sara observaba fascinada cómo el plan se desarrollaba. No entiendo cómo pueden coordinar ataques simultáneos desde tantas direcciones diferentes. Es la diferencia entre comando centralizado y comando distribuido.
explicó Marcus mientras ajustaba los parámetros del display holográfico. Los Cortac utilizan comando centralizado tradicional, donde todas las decisiones vienen de arriba. Los humanos desarrollamos comando distribuido donde cada comandante de nave puede tomar decisiones independientes dentro del plan general. En el espacio, los cruceros Cortaca habían concentrado su ataque contra las posiciones defensivas Chilota. Sus armas de plasma comenzaron a martillerar los escudos de las naves defensoras, creando espectáculos de energía que iluminaron el espacio circundante. Pero mientras los Cortac se concentraban en este enfrentamiento aparentemente convencional, las naves humanas camufladas se habían posicionado silenciosamente en el flanco y la retaguardia de la flota invasora. Almirante Patterson, comunicó el capitán Jennifer Walsh desde la nave líder humana, todas las unidades están en posición para el ataque sorpresa. Confirmado, capitán Walsh. Inicien fase 2. Lo que sucedió después redefinió la comprensión silota sobre la guerra espacial moderna. 24 naves humanas se materializaron simultáneamente alrededor de la formación Cortac, apareciendo literalmente de la nada y comenzando ataques coordinados con precisión quirúrgica. Los torpedos cuánticos humanos atravesaron los escudos Cortac como si no existieran, mientras que los cañones de pulso electromagnético desactivaron los sistemas de comunicación enemigos. En cuestión de minutos, la formación Cortac organizada se transformó en un caos de naves individuales tratando desesperadamente de responder a ataques desde todas las direcciones. «Increíble», murmuró el general Harrison. «Han desorganizado completamente una flota superior en menos de 10 minutos». La reina Alienígena se acercó a Marcus con expresión de genuino asombro. «Soldado Rodríguez, este tipo de táctica es estándar en el militar y humano. Su Majestad, los humanos creemos en maximizar nuestras ventajas tecnológicas y tácticas para superar desventajas numéricas. Hemos tenido que ser creativos para sobrevivir en una galaxia poblada por especies más grandes y aparentemente más poderosas». En ese momento, el almirante Patterson apareció en la pantalla de comunicación principal con noticias urgentes. «Su Majestad, tenemos una situación imprevista. Los sensores de largo alcance han detectado una segunda flota Cortac, aproximándose desde el sector sur». Esta era una invasión de dos frentes coordinada. El silencio llenó el centro de comando mientras todos procesaban las implicaciones. La segunda flota Cortac era tan grande como la primera, y las fuerzas aliadas ya estaban completamente comprometidas en el enfrentamiento actual. «¿Cuánto tiempo antes de que la segunda flota llegue?», preguntó la princesa Sara, su voz tensa pero controlada. «2 horas, 30 minutos», respondió el Marcus consultó rápidamente sus sistemas de comunicación con el comando terrestre. «Su Majestad, estoy recibiendo comunicación prioritaria del alto comando de la Tierra». La imagen del almirante Patterson fue reemplazada por la del general Supreme Commander Sara Rodríguez, la oficial de más alto rango en las fuerzas militares humanas. «Su Majestad Reina Alienígena», dijo el general Rodríguez con respeto pero urgencia. «Hemos detectado la segunda flota Cortac y estamos preparados para responder». «General Rodríguez, ¿qué puede ofrecer la Tierra en estas circunstancias?» «Su Majestad, la Tierra está preparada para activar la doctrina de defensa mutua. Esto significa el despliegue de nuestra segunda y quinta flotas, junto con tecnología militar experimental que hasta ahora ha sido clasificada». Marcus sintió un escalofrío de emoción. La doctrina de defensa mutua era el protocolo militar humano más avanzado, reservado para situaciones donde los aliados enfrentaban extinción total. «¿Qué tipo de tecnología experimental?», preguntó la princesa Sara. El general Rodríguez sonrió de manera que sugería confianza absoluta. «Su Alteza, los humanos hemos desarrollado la capacidad de crear agujeros de gusano artificiales para transporte instantáneo de flotas a través de distancias galácticas. En 40 minutos, podemos tener 200 naves de guerra adicionales en el sistema Exilota». La reina Alienígena intercambió miradas con su hija y sus comandantes militares. La oferta humana representaba no solo salvación inmediata, sino también acceso a tecnología que revolucionaría las capacidades defensivas de Exilota para siempre. «Gilota acepta formalmente la doctrina de defensa mutua y solicita el apoyo militar completo de la Tierra». «Confirmado, Su Majestad. Operación Respuesta Total, iniciando ahora».
Mientras las comunicaciones militares intensificadas llenaban el centro de comando, Marcus se dirigió a la princesa Sara. Su Alteza, lo que está a punto de presenciar cambiará para siempre la manera en que la galaxia percibe las capacidades humanas. La princesa asintió, comprendiendo finalmente la profundidad de su error anterior. Los humanos no eran débiles. Habían estado ocultando discretamente algunas de las tecnologías militares más avanzadas de la galaxia, esperando el momento apropiado para revelar su verdadero potencial. La batalla por Silota estaba a punto de convertirse en una demostración definitiva del poder humano. The artificial wormhole generators activated with a precision that defied conventional understanding of space-time manipulation. In the depths of space near Silota, reality itself seemed to bend and twist as massive tears in the fabric of the universe opened simultaneously at 12 different points around the system. From these impossible apertures, the combined 2nd and 5th fleets of Earth Space Force emerged in perfect formation. 200 of humanity's most advanced warships materialized in an orchestrated display of technological supremacy that left both allies and enemies stunned into momentary silence. Princess Sara watched the tactical displays with her mouth agape. How is this possible? Creating stable wormholes requires energy equivalent to a star's output. Marcus smiled as he monitored the deployment from his position at the command center. Your Highness, humans have been working on this technology for over a century. We've learned to harness zero-point energy directly from the quantum vacuum. It's clean, virtually unlimited, and allows for applications that seemed impossible just decades ago. Admiral Patterson's voice crackled over the communication system with barely contained excitement. Command Center, this is 7th Fleet Actual. The cavalry has arrived and they brought friends. General Rodriguez appeared on the main screen, her expression reflecting the satisfaction of a perfectly executed plan. Your Majesty, Earth Space Force is now at full deployment in the Silota system. We have achieved tactical superiority over the combined Cortec invasion forces. Queen Liana studied the tactical displays with the keen eye of a ruler who understood the broader implications of what she was witnessing. General Rodriguez, this demonstration of human capabilities will have ramifications far beyond this immediate crisis. The galactic community has clearly underestimated your people's technological advancement. Your Majesty, humanity has always believed in peaceful cooperation. However, we've also learned that peace must sometimes be defended with strength. Today represents the first full deployment of our defensive capabilities in support of an allied world. The Second Cortec Fleet, which had been approaching with confident aggression, suddenly found themselves facing odds that had shifted dramatically against them. Their commanders, monitoring the massive human deployment, began transmitting frantic communications back to their home territory. Marcus intercepted and translated these transmissions for the royal family. The Cortac are reporting that they've encountered impossible human technology and are requesting immediate reinforcement. Their fleet commanders are recommending strategic withdrawal. Princess Sara approached the tactical console where Marcus was working. Marcus, I need to ask you something directly. Sé a través de cómo vamos Areo. How long have humans possessed this level of technological capability? Marcus paused his work and looked at her with genuine respect. Princess, humans achieved basic wormhole generation capability 18 months ago. However, the decision to deploy it operationally was made only after your people faced existential threat. We don't reveal our capabilities unless absolutely necessary. But why maintain such secrecy? Surely demonstrating this technology would have enhanced Earth's position in galactic politics. That's exactly why we kept it secret, Marcos explained patiently. Human history has taught us that revealing advanced weapons technology too early often leads to arms races and increased tensions. We prefer to develop defensive capabilities quietly and reveal them only when needed to protect ourselves or our allies. Queen Liana joined their conversation, having overheard the exchange. A wise policy, though it has apparently led to some unfortunate misconceptions about human strength. The tactical situation continued to evolve rapidly. The first Cortec fleet, already damaged by the initial coordinated assault, found itself completely surrounded by human ships that had emerged from the artificial wormholes.
The Second Fleet, seeing the impossible odds, had begun to reduce speed and transmit what appeared to be surrender negotiations. Admiral Patterson coordinated the response to the Cortac surrender attempts. Command Center, the enemy is requesting terms for cessation of hostilities. How do you want us to proceed? General Rodriguez looked to Queen Liana. Your Majesty, this is your system and your sovereignty. Earth recommends accepting surrender terms, but the decision is ultimately yours. Queen Liana considered for several moments while monitoring reports from her own intelligence services. I want to speak with the Cortac fleet commanders directly. Princess Sarah, you will accompany me to these negotiations. Marcus, I want you present as well, representing Earth's interests. Your Majesty, I'm honored, but I'm only a special operations soldier. Surely a higher-ranking diplomat should represent Earth in surrender negotiations. Soldier Rodriguez, Queen Liana said with a sly smile. You've single-handedly rescued my family, coordinated a successful defense of my world, and demonstrated the true capabilities of your people. You can think of no better representative for humanity in these proceedings. The surrender negotiations began within the hour. The Cortac fleet commanders, speaking through subspace communication, found themselves addressing not just the royal family of Silota, but also the human soldier who had orchestrated their defeat. The lead Cortac commander, a scarred veteran named Turok, spoke in the formal tones required for military surrender. Queen Liana of Kyloth, we acknowledge defeat and request terms for the survival of our forces. Commander Turok, Queen Liana replied regally, your forces attacked my world without provocation and threatened the lives of my family. What terms do you believe you deserve? Your Majesty, Turok responded, his voice carrying both resignation and genuine surprise. We were led to believe that Xylota's human allies were weak and would not respond effectively to our invasion. Our intelligence was clearly inadequate. Marcus stepped forward. Commander Turok, I am Marcos Rodriguez, representing Earth Space Force. Your intelligence was not inadequate. It was deliberately incomplete. Humans prefer that potential enemies underestimate our capabilities. Turok acknowledged. We attacked expecting to face conventional defenses. Instead, we encounter technology and tactics that render our military doctrine obsolete. Princess Sarah, who had remained silent during the initial exchanges, finally spoke. Commander Turok, I must accept responsibility for part of your misconception about human capabilities. My public statements dismissing human strength contributed to the intelligence failures that led to this invasion. The Cortac commander's response surprised everyone present. Princess Sarah, your words were indeed broadcast throughout our territory and influenced our strategic planning. However, seeing the reality of human military power has taught us valuable lessons about the dangers of assumptions based on incomplete information. Queen Liana looked around at the assembled parties, her daughter, the human soldier who had saved our world, and the enemy commander who was learning harsh lessons about underestimating Earth's capabilities. Very well, she announced formally. Here are the terms. Complete withdrawal of all Cortac forces from this system, reparations for damage caused during the invasion, and a formal non-aggression treaty between Cortac territory and the alliance between Shylotha and Earth. As the negotiations concluded, Princess Sarah approached Marcus privately. Marcus, when this crisis is fully resolved, I want to make a formal address to the galactic community. You need to correct my previous statements about humanity and ensure that the true capabilities of your people are properly understood. Marcus nodded respectfully. Princess, the truth always emerges eventually. Today's events will certainly change how the galaxy views human-Silota cooperation. The crisis was ending, but a new era of interstellar partnership was just beginning.